Sa Slavkom Ivkovićem, jednim od značajnih imena našeg šahovskog sporta, krenut ćemo u šetnju, u stvari krenut ćemo u sazvežđe svetskih šahovskih šampiona. Svi su ovde oni iza naših leđa na karikaturi kolege Ivana Mačeka. William Steinitz, prvi svetski prvak. Posle njega dolazi Emanuel Lasker, Jose Raul Capablanca, Aleksandar Aljahin i Max Eve. U ovom bloku karikatura počinjemo od velemajstora Mihajla Botvinika, koji igra u Beogradu, i u celom ovom bloku moram da kažem da svi ovi učesnici bili su gosti na beogradskim turnirima ili su bili na zvaničnim takmičenjima koje je Beograd organizovao tokom prethodnih decenija. Ovo je velemajstor Mihajl Botvinik, veliko ime i veliki svetski šampion. Pored njega je Vasilij Smislov, takođe bio je gost u Beogradu, učestvovao je na takmičenjima u ciklusima. Zatim Mihail Talj, koji je u Beogradu čak i postigao jedan izuzetan rezultat, bio je prvi, ubedljivo prvi na turniru kandidata. To smo igrali u Domu sindikata u tom vremenu kada je Talj bio u blistavoj formi. Zatim Tigran Petrosjan, takođe svetski šampion i gost više puta u našem glavnom gradu. Pored njega na ovoj karikaturi je Boris Spasski, igrao je poslednji put u Beogradu u onom poznatom meču za titulu svetskog prvaka, u onom polufinalnom meču protiv Koršnoja. I verovatno najveći genije šaha ovoga veka, to je Bobby Fischer, koji je bio i u Beogradu i igrao je u Beogradu i nekoliko puta je boravio u našem gradu. U poslednje vreme ga ne viđamo. Anatolij Karpov, donedavno šampion sveta, bio je gost isto, kao i ostali prethodnici, na beogradskim turnirima, u Beogradu, u takmičenjima ili u prolasku kroz Beograd, a posle njega i sadašnji zvaničan prvak sveta, Gari Kasparov. Eto, u ovom trenutku ide meč između njih dvojice u Sevilji. Druže Ivkoviću, vi sigurno živite u carstvu lepih sećanja na najveće svetske igrače. Setite se makar jednog zanimljivog detalja o ljudima koji, da podsjetimo, nikada u Beogradu i našoj zemlji nisu izazvali nikakav incident. Naprotiv. Pa evo, recimo, sad smo pored karikature Anatolija Karpova. Anatolij Karpov je bio pre par godina u Beogradu. To je bilo pred turnir u Bugojnu, na kome on igrao, i to sa divnim rezultatom. I organizovana jedna simultana produkcija u Palati Pionir. Interesantno je da je to bio susret Karpova sa sportistima, novinarima i glumcima. Igrao je, ako se ja to dobro sećam, igrao je i Šekularac, a i Miloš Milutinović, odlični šahisti. U odnosu da se bave isključivo fudbalom, ali i šah divno tretiraju. I Miša Milutinović je tu partiju remizirao sa Karpovom i pobrao zato jedan divan aplauz. Šekularac? A Šekularac je izgubio.